Assalamu alaikum maren ko naka kunyi so ninke ga no kusuduna tatu nakati ngasu kunyi ni kha akhinya ni docteur Sedouma Yatera gynécologue ngani obstétricien ngari ni groupe Abdoulaye Ba Sitinga sibtisu ndo mare mun na kata masalanga yonkin cahan kille tirundundu begeri katoy ko e ken honga wana kati jabindun kinna khaya katinga jabindu ku kinna khaya aywa owa groupe ke khirse Oustaz Abdoulaye Ba owa kunyini owu mamande be khempa gantey ona ko ngadanga nanti agar digamu be ko katoya koy danginte ken honga ora digamu mugu digamu kutago o sondo men stringa inke docteur Yatera an khagar courage kita nan katorono siti ken honga lanta nyana nganta siti ke khirsenga ak ngana Abdoulaye Ba nganta mamana bawoni siti ke anan cigi a sigida sababu nyabatenga nkega katorono ani bismillah siti ke nohonga aga maxim bismillah lanto tongono siti ke nohonga agari bismillah nga mamana mamande su khempa na ko mare munda nanti nke hagar courage nkita na lo siti ke nohonga a saqa fi dan tanto akama aywa tijani fofana garin telfo tijani nin kere menya ga franci arin telfo atinda kaw ido Abdoulaye Ba ado sitiki administrateur ni i sefe nangamu nanti inin trindi selilla garon sitike no honga khado mare mu nga kata sefene jonkin cahan kilenga kada gananya koy su tabane ntiti yana fofana danga angarin trindi kebe asante nyani ngagol nyammo kebe taygon timaka ka angari kebe to gonko na tokoti Abdoulaye Ba serebe geni Allah utina sonin kara wala duna damanga Allah utini amudama wala kenga nyana kanan tammato ko mugu ke lo ganyani Abdoulaye ga sikke kebe sonin ko maka aga ta hote kebe misulum maka o jamane ndo jamam palle duna su kentu Abdoulaye Ba nke docteur Yatera anim maka ko na manchane bitenga naro aga roro aga noro ndo khore mbagandini aga sorollo no kille ake Abdoulaye Ba ninke ma docteur Sedouma Yatera anim maka ko na manchane nya donc Abdoulaye Ba lantinke trindi no fo anani aga khoto ngama kata de barna dang ken cewobu maha ken cewobu ndanga aken tijani fofana gani lemme a ganin trindi aywa minki khaga dunge ngar khannun kiniya na katrolu sitinga ndo mare munna masala lo manam pay sitken ko Kenya kengana dangi aywa tijani fofana telephone di falle certaine ni ndo certaine remeke telephone ya khaga kefini administration sitike kengani Demba Ba ado yakharu ku kofonga aywa Fatoumata Lassana Diakhaté ado Seynabou Ba ado Aminata Cissé ado Salimata Ba aywa ado monsieur Diarisso ado Yaya Cissé ndo ku su safe telephone wala ndir mekita ona chafandime aywa par WhatsApp intigande nga ku su kama parce que sitike nankata rono kille aywa nankata contrôle diga mube gan xawa ko ni kunna ko ngi fota daga takama anyana administrateur sobo nyagaya kenga fe sitike la mini ala mini telekane
donc nga khirsen kuñini Abdoulaye Ba nga kuñini nga mamanda su fatama administrateur ni ko su damma ngi su kuñini kanyani ngati na ke ojo yankandi lenki mamandi ojo ngani katinga diga munga ngi jopana il faut na koy mare munga nanti khagoro ku fi dantanto adu courage kini nga ngoro sitike voilà mamandi ojo nyane merci. Aywa mamandem palle firindi fana bege yanka katoya ke koy no nga kenni o wax yaxare nga agare trinde beriti kenni jida ke killenya kato ga trinde ke jabini kona bangadi nanti ser gebe yani iga telephone ni iga audio ni nyankandi ni iga tirnindi ni jida ke kille kengure ni nanti watte nyimman ken chuni kenya lengi ke kota katoga tirinde ke jabini onala nyaga mare mundanga kube ni jida nga khoto yimaka alla ganna hajuni ku jara na jida nyangida ke mare nyakare ti iro ka 2014 igiro ka igi ikina ne tere gunenya al francia agana sino filli nyano anari khaso wala khaso ro takande nyaayre 2014 do lengi ke ko tanaka alla ma jira ngi dang khati iyehi sine iyehi khaso ere pikiri mutu tabane iyehi khaso be ere pikiri mutu tabane pingu kebe igaro nan petenga pour an nawase no ngutu pingu ke hakenga khasu sikya iri pingu ke mutu tabane ken tabane dangi en palle 2014 do watina ikineri arita fil kara agana arita su ayri na khaso wala khaso do taxande Allah majida de ngada wacha agaro trindi kebe se lagana ni pikir ki yagani gera fotoro yonkinga wala se le pikir ki yaga sigi igema jida kita wala se lagana ni foto na yagani ay wagana ni kengani sababu igema jidi aro trindi kenya ewa onata danga mare nyakare nanti pingu kebe ogatini dépôt provera afo depe otina danga dépôt nya ken pingunya planning qabila yo geni ogatini yakaruna nga hakati dime inari foto nga aganani lo journi yo goni ganaria wala sare ngebe wala sare moko koto ogatini wala ana sare nakallatondi andaga na pingul lodu wala na planning kabila utu alaga kudene katikane ha kempingu wanga utu a hapu ne khasu sikia khasu ku sikki gana dangi angam pingu ke angama renouveler na ila na katudu a nyeme ba kampetenga anta kampetenga so c'est fini c'est terminé c'est fini anta kampetenga donc jida ngame quitté 2014 wachanaka a sabu mon peti pingu ke delen khasu sikia ken khasu sikki gana dangi aywa pingu ke responsabilité ntaya Allah ma jida nyanga danga o gari jida ke khabaren ko or ko ojo dangin to ko nanti aywa sababu nyani ntile ndokunga aywa kungu ojo dangin to ha ngamulla na tobo bane nan koto kenga o mare mu yugondo yaharu inatu nanti jida nganani o gamulla ananya yugodi yakennaha akongi o ku doctorun kille nanti andanya ngana kefi il faut sino fili wana mettre en caserne sino fili yugodi yake iga me kama anani ama planning su de bari yakhare ma planning de bari aywa i kapalenga hunu koyeke no aga bono tani nakati wala tani kargi ina kapalenga hu koyeke no
aywa an gana ken définition utu an gana définition ke an gana tan na appliquer ke xaregar kebe ko 2014 do ken lenke ke ko tan hanga sino ku siki kine ke ayake falle ari tabane aganari ana khasubana nyen wala khasudu bito fili orko ojo dangin ton no nanti ya hare pour nan kata no ngutu kaso ke no abito no bito kargiya agana regli njoppa regli ngana ro kota mbe anna konte ngutu ken kota anna bito ku konte mangang jofe bito tamido fillo tamundo filanden kota a sikkande tamundo nakatande tamundo kargande tamundo tumunden kota kubitu dantanto wani du Allah gari nya khabanu nga khabanu ya khareke no honga agana nyi ado kine nga kapalle nga hu agana nyi mantora do lojuru sugante kine nga Allah la ga nyana jida ga nyana sababu jida ga nyana ewa angana kite laga ke gunne nga agana sino filinya gunnya na re kasubana nyaere kasubana ken ko angana ari angam tombe ewa haqqi kebe no hola ga wutini kite lagata nanti kellieri xano holanta wutini parce que agri délai kebe no honga alanta gemme no hoga wutini xareke donc o mare ñugu ngari ken koti kebe nanti gana ni rini aywa gunnen kota yani xa gunne ñani kanin cigindi ferante tere killenke il faut ken nanñiŋa aw fo sororo noxu anare fo bonondi noxu xa igana ni rini o mare ñugu ngana ni rini vacances ni idi yakun na kome ina ko dome ina yakarun trindi regel ni i regel ni nga jopana ko tambe regel ni nga jopana ko tambe isuna konte dome regel nga na joppa ko tambe se lagana ni an kem farancin ki angari na khasubane ken khasubane an calculer na keta khasubane kena tombe yakare ke anani periode be alla la ga nyana alla ga no gut anga manya kunu nya alin khaswa annare khaso yare an ken dangal li khasu moma anani ken khasu moma bito kerge banan dangane pour an kata jida de bar anga makita anata fon ya gareke anani fonti ya gareke fonti goke me khaga duwa nyana khaga kefini hakkati kebe ken hakkati harke nyafutu jida lan taja ngo khotono ken siri mare nyugo na kentu kube ga tere kilanga ga tere ligare donc mare nya gareke aywa oy murna maga anan tinko kati jare kani ina fete ke fay ndi mana ngeni kebe orko ojo fanan no nanti ay wa tagadini nga Allah gari taga niro ya garenga ame tagadini Allah gari taga niro yugo ay wa jilanga na ya gana hoto il faut ya gare ken daga agana daga jarandi no ko ina fay c'est le tagadini kususu Allah gari taga iga normalinga iga duwa iga jana no ko be Allah gari rono agana kende bari igana ta daga radio ni debera do analyse ne fonte aywa kinen kabe gani a har analyse ne debari ina aywa ji kebe ga bakay gatini miniya a khana kempai agana fay igana ta daga fonte ana tunanti ka pallenga ho kebe ga dikini daga nga kenyan do fo buru kenyan sababu aywa ji daga mikite orike jabinde a jabi o mare nyaxare kenn trindi fanan aywa trindi filande o mare nyaxarenti i feten ni karna fete ke mumuma ni karna aywa fete ke mumuma nga khasunu aro trindi aywa wattebe ga kello na hadamare men petenga aywa jabindi depete no ga jabin kenga o ku jarandi kille o lantatini mare men nanga nanti imman karari laga trinken na doktorun telfo imman karake wattebe gari imman karalo i fetenga aywa doktor na ko ngira telefo sel pali nyagani wala tension nyagani wala foto nagani walanta kenjabi ndenkine parce que fumbe ga wattebe ga du a gebe ngeni ala ga nyana sababu ga fatan karan jamman hadam remme walla ga khasu yankin ya harenga
kunga tuga bunyani wala ntatini watu fulani watu wala watu fulani watu wa hunde kenga pour nan kata kentunu il faut na li jare kanya analyse ni be ga deberni oni deberi analyse ni ngana deberi ido fumbe gana bogu kembere wana bogu tiken kille wana tadanga ke watu fulani de do ke watu fulani yani sebogu ampete nga khasunu wala ampete nga karna ka kenga na dangi to bobane no ngamul na kenga na koto kenga gynécologie kille nyani aywa kenne ko ogati ni kebe danga menopause ngani kebe kenya ya garenga nari agana kinye sino yogoni tanakte sine kat tanakte do siko nakato karagoni me règle ni ku nyana iga siki ya garenga bakalo juru menopause mana na Kenya ya garen nari règle na kuti aganta hi walla c'est terminé yo kat règle ni ngari ni ga kutini taguman ciyo go inonga kunga nyana ya garenga na tudu ana tunanti menopause nga aywa sasa ana jofia sino filli menopause nkane ya gare ke règle ni nga intagari timo khasola irini anna règle na wo anna ta ko khasu filli khasu sikime anta règle ngalla aywa kenga na dangi règle na reti kempalle aga na reti kempalle anna ta ko khasu tumime anta règle ngalla anari khadi ana ile bangene an kemmo ko de berni sino filli haqqe katagari ni aga kutini aga nari aga kuti complètement kembere ke ila yawmi din ya xare mbugula danga anta règle ngal bon kenga na nya règle ni ngari gana kuti menopause ke daga aga installer awa fi dantan toritin ya xare mpetenga oy mulona kumpi dantanto ko yaharunda nga ikhana tu nanti anganari anga kinye sino yogoni tan nakate sine katakama wa ngari règle ne nga kuti anganta khi walla anna khanti am pete fete ki gan karna fete ke mumu manya fete ke damma nya gan karna walla fete ke ga khasun walla ganani jeberenga kuti ni bakanga agana nyi ogana nya khar mul khore nya no nga anke nga jebere nyam kutini bakanga ta bon kenga angana kungori kunu tago manchwa ado khankan koso ado fete kayme anga tunu du nanti am pete ke sage kawana anani anga ma khar kremro du fete ke sage nan duran kawa aywa kunni fi dantantoa anga ni wori anna tu nanti sino kube ga maka ado règle ni kugeri igi sigi kunya ni menopause kunya fagnya sababu wacha ogar kutago manchube ko kunga bangene ya garen pete wala kenga nemula na koto kenga parce que ya garen gebe yani ya gare ni consultation aga nani iganto kutago manchutu ina simananti watu khorwani wala watu dantantwani anani menopause nyani ke menopause ganari ya ganya aga sage ku manifestation ni debarni yutungudu aywa ganari consultation ni l'hôpital ni wala ga kunyu tukinuya aywa kuntago manchuga sankunu bakki feten na nyamula na koto ke tobbe baniya aywa jabi ngeni katmare nyaxarenga aga tangana fete ki ga khasunu wala fete ki ga karna kha na ko ngada nanti il faut anan kinye jare kaninya anda kinye jare kani gana analyse ni cude bari ina kata tunu aywa fatankara ke do fatake khasu yenga watebe gara ken cebabu ina kata labani ina ko ngana traitement be ga gemme ina traitement kine kenni trindi filandenya trindi sikanne ngene kebe mare nyaxare ngaro rondi ati igana ro règle ni ko do toxe nyalli ni siringa aywa fere be gani kenga wana ko ngidang yow aydu yaharun to bana tubabun xanne wotani kenya danga les 10 menore aywa lo jurundo toxe aywa khabila ni filiane yogoni gillanga na nyi angar règle njoppa gillanga ya xanna ko angar règle njoppa
angari règle njoppa khasobe ma Allah ganya aga anga yehi khaso su angana ro règle niku iganani rini ido to nyalini onu kunya khili les dysménorrhées primaires kunga watay ma fati kenga aga ku manifestation de barni voilà kun dysménorrhée kun règle ni do to ngari ni ay wa traitement be gani kenga yitu nyanta angi wutu ga kalmene angana tunanta règle de ngari ni angana yitu kutu ina règle ke ina toxe ke calme anna katron règle ya nabu règle ya nani toxe ke ngan tampini ay tungudu a khabila nga beñani kon dysménorrhée primaire ninya bon a khabila fila ngeni kebe ya haru yogoni du anani ir règle ni njoppa ni ga wuccunu sino njatu dangi iri kempalle règle ni kuger joppa ma sino nga dangini règle nganari normal ya rinia do aro torentrin anari sina njatuna dangi yakare na saga tunudu nanti igana sagero na règle ni nga règle no to xanyalini voilà ken qabila finlande o gatin ko bera dysménorrhée primaire ni kunganari igana bange yakare nga kunga la khalebu ewa wat dantanto yogoyno infection ngeni ya ne responsable iga ku dysménorrhée secondaire ni igi jamani yakare nga wala watatana inonga ogatini kenanga endométriose c'est-à-dire aywa tapi kebe ga sare ka ke nohonga kenyamba ka sellanga ado fare ke ga kefinime aga sanki di agare ke fetenga kennari nya sababu règle ngana ni baka ado to nga baka donc ku khabila ni filiana du aywa dysménorrhée primaire ni ku khongar ko khada mo hombe ko be ni yagare nga jopana gilli aga yakanna hunga kunga traitement ngeni kebe yitunya na ngi wutu iga kalmandini règle ngana ndirini annanyi tunkoba nimini règle ngana kuti annanyi tuncigindi ala khalabu kunya kharu iga nari iga nanu hunta hungutu iga jidi tabane ay wa kento gay sankunu bakki feten bon ay wa khabila filande ke o bagati kube dang dysménorrhée secondaire ni anani imeni yakharenge ganni iri ilegeri bangen yakare kya kun infection nya yakare ngana daga jarandi kanga iga kun infection ni fayni igeni muru igeni wori ini traité angare traité angare jara wa règle na sagari ni normal nga inani ido karane tarini aga nani watte kebe wogati dang endométriose kenya gane sababu ken khayi tengudu aywa iga kinna nga auto khasidantanto angana auto khasidantanto règle ni kunari na sagi nyana timoko anna sagi wala khasosu anani karande gante bon hakati yogo watele garante ke be ngar ko ogatin endométriose ala nyana yitunga ngana yitungutu ayite funce wala pingu ila ganta fosorono igemu fosoro brambe operande yogo inonga oga kengate operena oga kunga endométriose ni ogi baka fetenga anani règle ni na sagari ni normal nga iro karande ganta garini voilà keni jabindi sikandenya wa tirni nakatande o mari nyakhale ngaro rondi atia ike isurondi ni ata igana no wutu no ke bonno no ngana daga khasu filli khasu siki no ke bonno kenyangi yata ni filli wa ganani oga kebetu woto wa ngari kebeku no ken kadne maka oni ibogu sanko voilà awodu aywa ogatini kebe danga les avortements précoces ngani kebe kenya yakharenga no ngutu no ke ganta sebetini avortement nganya na khasu sik fono ku no ngonga angana no ngutu khasu fana khasu filla khasu sika woni kenya khilli avortement précoce ni ko avortement précoce ni aywa ala khalebu aywa lemine kebe go formé aywa lo juru ne Kenya fogebe malformation ne Kenya des malformations génétiques wala malformation tanani iga nani iga kellemne lemne kelanti nyana aga sarene aga brene donc kemmo ko nabe gananya Allah nda fode berna khafu ku no ko ndambu gananya Allah na avortement nya sababunu iga bonno khasu ku sik fonoku no ko kan telekane ya bonno
maintenant avortement yogoy nonga o gatina avortement tardif ken ñana yakare ngana no xongutu agana dang khasu siki anari khasu nakatande wala khasu kargande wala khasu tumunde wala kun avortement ni otun kenya danga avortement tardif anani ñoko ñana ga bonno xa no ke tella magan kije khasu nakati kargi tumime aga bonno kenga nanya wa sababu ni ñan kunga antella anna analyse ni yadebari ala ñana infection a fogebe infection kala ñana aga yakare ke tanjin killen infection kala ñana aga yakare ke jo infection kala ñana aga yakare mpre kusula ñana sababu ni iga avortement ke debarni ewa avortement ke gadi fumbela ga anyana cause nga odoma kono ojo danginto ko kenni yakare ke sare ka ke raqe kolke aga nani kolke deppe ñageni ya wuñintengeni alluxubantengeni noxonga naadi yagana xoro alaganta sebetini sare kan noxonga aga dottini wala kuncu yidu aywa igani cause ni ilaga avortement deberni bon fotana inonga aywa kenga tobbe begeni il faut nan xoto kenga aywa ogatini kebe da tubabun xanne l'incompatibilité photomaternelle c'est laganani yakare ke aywa groupe kebe ga fetenga c'est-à-dire hadamare me sugadu ampere nga numéro ñani groupe ñani aga nañi yakare ke groupe sangen kebe ga fetenga resus négatif ña aywa kine kebe ga maka aken groupe nga resus positif ñani ke ngala khalabu angana noko fana be wutu ken noko fana lay sebetini khangana sara il faut ina lemine ke ina fere mutu ina tu nanti resus kebe ga lemine kebe angar sara c'est la ganani resus positif nyagana kha wala ganani resus négatif nyagana ko saxe mo c'est la ganani iganani nanti resus positif nyani lemine ke pingu yogoy nonga sare ke falle bito sikki maximum bito sikki sare ke falle il faut ina kempingu wutu ina ro yakareke kenyani angana pingu ke wutu anakatan chowene angana nokotana wutu nokotana kena wase bonno resus ke sababu nanga donc kengen compatibilité ala ñan yakaru nanga noko ngana daga khoro khasu sikki khasu nakati khasu kargi noko kela o bonno na toti incompatibilité ke bo gara khabaren ko groupe ni kuna hanga sare ke do fabe no remme ke na hanga aga nani pingu ke mutu sare en palle kella ñana motif aga no xomono voilà donc otini mare ñaxare nanga aywa avortement ni ku façon ni filiale avortement ngana nya khasu ku sikki no anu no ngudu khasu fana khasu filla khasu sikki abono ke ngala khalabu remme kebe gi ñaga formé kenya ma nya remme normali malformation ni kenya lo juru ni kenya i gebe ngani ido wi la ganta tele dome kenga na nya ya xare kela nya naga avorter ne parce que agam xara avorter o ga jaman khoro kubedi o ga jaman khoro yogo yino et dépistage de berni o ga tini dépistage prénatal des dépistages des maladies génétiques prénatales angana ñu no taxu ina lemine ke ga saka jibe no xonga ini jiki après le ven wala lemine ke asumpun katche frebe ga bakatino ina kemutu ina daga den analyse ni na daga agana analyse ni debari ina kata murnu lemine ke feten no nga c'est la gana ni wat dantanto no goyno nga c'est le kunga tay lemine ke feten agana ni kunga lemine peten o ku jamanu ku fede ka jamantan ni igana bange nanti kunga dantanto yi feten kundo wi la ganta tele dome ina avortement thérapeutique debari ini yakare ke no homono dinia na toti no ke gam daga bono agana ra sara lo juru ngebe nyane do lemine ke batenga ay do wi melata tel dome walla gana daga ado wi me daga dome wi bege ni nanke ba khot nyane xaw ku jamanu ko de kande berni aywa onti dépistage ni ngana xar deberi prénatal nga aywa avortement lante deberni agana ni yakare ke yonki nyage mo menacer yakare ke yonki agana ni no gonta ko ke gana yakare ke yonki menacer wala interruption de la grossesse de berni anani autorisante yet
mais yaxare ke yonkinge ma menacé avortement thérapeutique lante debarno ku jamanu ko donc otini mare ñaxare ndanga anan tinko jare kaninga ina analyse dantanto yogo de bari ina fay se laganañi a fere walla tanji walla jo walla a kina ñimme fetenga se laganañi watta dantanto yogantinonga igañane sababu avortement nga debarne kiyani jaabinde sikkande ewa jaabindi legerente ngani keɓe o mare ñugo ñanarondi katoya ati i gida ñahari lemme yaharna lemme a sino nga tangana sino tammi walla sino tammi do fillo ari a woti maha aga woti aywa a crise raga crise ngara raga yahare da hanna lemme ke aro komanga bito karge haqqe aganta du seda ida daga leptane aga saka leptane nohonga bito karge haqqe aganta du seda kem palle ari atineti duwa ati ha gille ke falle wa kitendo tanga irege tubabun kanne wotini kenya da hémiplégie kitte adota irege aywa ati igedaga jarandi nokhuni khoronga Mauritanie nokhu no akseto bange docteur Ninger Faye itada watte kebe ga lemineke akite sahendo fabenya aga ga sahendo fabe igere remme susara watte kay jambene na tokoti watte kebe ge fetanga ini jambana lumunu kwa aidu agoro turundi kebe atia watte ke sellaganani jamantana alaga jarene wana ko ngidanga aywa ke ake digame wacha walanta oga jabinde kinne jabinde begeni parce que élément gobu wani iganto maka o laga jabini aywa ha docteur Ninger ko nanti watte ñani gere kita sahendo fabe ire sako fi dantanto akama aywa ntetu watte be façon ngani parce que ama watte ke façon ko ngindanga ama togon ko aga na togon ko ona kata fatam pancini mare mundanga atiata docteur nintadanga watte ke kite sahendo fabe nya igare remme susara aywa kenga tay jambeniya agana jambe yanti sellene aywa agana lemine keraga agana daga kane watte kela yirani aga lemine ke ya khulagana wala lemine ke turul lagana bon nyamu la mare meke ana elemani khay katoya docteur Ningeti watte begeni ana watte ke togon ko ngodanga o jotana comme ça o hankati ke oga kebe tu ona kata jabine sellaga ni jarande laga nyana nokutana mogar bangan dogar ko ngadanga sellaga ni jarande laga tijana nokutana mogar ko ngadanga khalabu docteur nin ciugari me famu kenga igere kebe ko ngadanga Mauritanie aywa aga nani igere kebe ko ngadanga Mauritanie kenga ala khalabu kente gilli ana watte ke togon ko ngodanga ana ojotana debere ana watten togon ko ngodanga o gana watte ke togon tu ewa mo khagari information ikine watte ke sellaga nani ga jarne wala ganta jarne ona kata ajabi ndenkinne ewa maren choninko maren trinkano daha Abdoulaye Ba daha ke site groupe Abdoulaye Ba wasu su kuñini ko trindu walli katto yake ko en honga o yitini mare mun daga aywa wa salam wa ma salam